Para iti damag ay ayam, inwaragawag ti aktawin iti 37 nga NBA star ani Russell Westbrook ti panagretiro na kalpasan iti 18 a seasons ti NBA ken panagayayam na kadagiti 7 a team. Katidogan a paset ti karera na ket binusbus na iti Oklahoma City Thunder ket nakadua na ditoy da Kevin Durant ken ni James Harden ngay mabot pa iti NBA Finals iti 2012. Iti 2016-2017 season, nagbalin nga MVP kalpasan ang nag-average iti 31.6 points, 10.7 rebounds, ken 10.4 assists. Agraman ti record a 42 triple-doubles iti maysa a season. Naglepas ni Westbrook nga adda 209 career triple-doubles na kaadwan iti pakasiritaan ti NBA. Nagretiro iso na kas maikalima iti all-time assists ken maika-14 ti NBA career scoring nga adda 27,176 points na. Detan ti damag ay ayam para iti Bombo News and Views. Siak ni Bombo Jonathan Cabildo and this is Bombo Radio Philippines, the #1 radio network in the country, your trusted source of news and information. Basta Radio. Bombo!